Yan, kailangan nyo munang i-download yung ROM tapos yung Flash Tool. Ito yung Flash Tool, ang pangalan, Flash Tool version 3. Yung ROM naman na install natin ngayon, itong SAIUI PH15. Itong Flash Tool, i-extract nyo. Yung ROM, hindi nyo i-extract yan. Yung Flash Tool na bahala dyan. Yan, extract nyo lang. Yan, pag na-extract nyo, open nyo lang to. Tapos run. Ayan, may lalabas na ganito. Tapos papunta kayo sa phone. Sa phone, ito yung phone. Yung phone, ang gagawin nyo, ayan, pag na-open nyo, punta kayo setting. Tapos about phone, tap nyo lang to 5 times. Ayan, may lalabas nyo, you are now developer. Tapos punta kayo back nyo, punta kayo general setting, developer option. Tapos i-on nyo lang tong USB debugging. Yan, tapos okay nyo. Yan, pag na-on nyo na yan, connect nyo yung phone nyo sa computer gamit yung cable. Yan, pa-connect natin. Yan, pagka-connect natin, yan, may lalabas na dyan sa taas. Lapag nyo lang. Yan, tapos balik kayo sa PC, check device nyo. Yan, may nalabas na gano'n, i-allow nyo lang. Yan, not connected. Lalabas. Tapos sa phone, may lalabas na ganito, allow USB debugging. I-check box nyo. Tapos allow nyo. Yan, pagka-allow nyo, ulitin nyo ulit sa check device. Yan, lalabas na kung register kayo o hindi kayo register. Pagka okay na, green na yan, pindutin nyo yung next. Tapos yung phone, kusang magre-reboot yan. Yan, nag-reboot. Yan, tapos dito na tayo. Tapos yung phone, kailangan natin, yung phone dapat nandito siya. Tapos dapat may transfer mode USB connected. Pag walang ganito, magpalit kayo ng cable o ilipat yung saksakan. Magpapalit ng cable or ililipat ng port yung saksakan ng USB nyo. Yan. Tapos lapag nyo lang yan dyan sa tabi. Yan. Tapos balik kayo dito sa Flash Tool. So, unang gagawin nyo, kung first installation lang kayo, pinutin nyo itong install driver. Yan. Pag may nakita yung successful package added, minsan sa ibang computer may nalabas pa ditong install. Nalagay Google driver, install nyo lang yun. Tapos pag successfully na, tayo device manager. Ayan, meron namang step dito na lalabas, pwede nyo sundan. Pero ito, ipapakita ko na para alam nyo. Ayan, pagkapindot nyo dito, may makikita sa other device na Android. Ibig sabihin, nadedetect na yung phone nyo. Tutap nyo lang yan. Tapos update. Tapos browse my computer for device driver. Tapos itong let me pick. Tapos may makita kayo ditong Android device or kahit ano dyan Android device. Tap nyo lang. Kahit ano dyan. Tapos may makita kayong Android bootloader interface. Dapat ito yung makikita nyo install. Yan. Kung nasa Google, tap nyo lang to Android bootloader interface. Kung pwede rin, kung nalabas din yung isa dito sa kabila, yung kanina, basta Android bootloader interface yung install nyo. Tapos next nyo lang. Yan, next yan, next. Yan, tapos yes nyo. Yan, successfully installed na. Tapos close nyo. Yan, tapos yan, pag nakikita nyo na yan, ibig sabihin detected na yung phone nyo. Tapos balik tayo dito sa Flash Tool. Pindutin nyo yung add ROM.
Yan, tapos hanapin nyo kung nasan yung dinownload nyo. Nilagay ko kasi sa desktop yung akin, kaya yun yung i-click natin. Ito yung ROM ha, tandaan nyo, wala siyang tool na name. Build date yung nakalagay dyan, yung date, tapos kanong ROM pangalan. Ito yung dinownload ko, install natin to. Click nyo lang, tapos open. Yan, may nalagay naman sa flash tool na adding the ROM to the flash tool. Please wait. Minsan not responding yan, antayin nyo lang, normal yun. Antay lang natin hanggang matapos. Medyo matagal lang talaga yan, pero antayin nyo lang. Yan, makita nyo, successfully added na. Tapos check device first before proceed to flashing method. Ibig sabihin, dito na kayo sa check device. Click nyo lang yan. Yan, dito makita nyo kung connected pa rin nga yung phone nyo. Tapos kung register. Yan, tapos dito, yan, lilitaw na itong dalawang flashing method. Pili lang kayo dyan. Kung update, wala yung, hindi yan may erase yung phone nyo. Depende na lang kung nasa ibang, ibang ROM. Pero kung pares ang ROM, hindi yan mapoformat. Pero gagawin natin ngayon, flash with format. Tap nyo lang yan. Tapos may lalabas dito kung nakapag-backup pa kayo para confirmation lang. Yan, tap nyo yan, yes. Yan, automatic na yan. Dito, not responding din, pero antayin nyo lang. Automatic naman yan, magpa-flash. Wag nyo na lang talagang galawin yung tool para walang problema. Pag ginalaw niya, lalabas dyan yung not responding. Yan, natapos na siya. Makita nyo na yan, flashing now na. Antayin nyo na lang matapos. Tapos yung phone, automatic na yan magre-reboot. Pag may nalabas na mga error dyan, antayin nyo na matapos, tapos try nyo ulit i-flash with format. Tapos dapat nga yung cable nyo maayos. Tapos yung sa may cellphone, dapat hindi nawawala-wala yung transfer mode na USB connected. Kasi kung ganon, cable problema nyo. May lalabas naman dyan sa dulo after ng flash yung kung ano yung kailangan nyong gawin. Pero papakita pa rin natin yan para bawat step alam nyo. Yung bilis ng adding ng ROM depende sa computer nyo, pati yung sa pag-flash. Kaya kailangan maganda yung gamitin yung computer. Kung mabagal, magtyaga na lang kayo mag-antay. Kasi nga, kung naka-HDD yan, mabagal talaga.
Ayan, makita nyo. Ayan yung phone, bigla nag-reboot din. Tapos nakita nyo dito. Ayan, pag may nalabas daw na cannot load Android system, select nyo yung factory data reset. Tapos automatic na yung magre-reboot. Ayan, makita nyo, automatic naman nag-reboot. Ayan, nag-ano lang yan. Nagbo-boot lang. Tayo nyo lang. Matagal talaga kapag unang flash. Ayan, tapos na. Ayan, okay na siya. Ayan, kung may tanong kayo, chat na lang kayo.